Butang sa panahon ng latest news. Nagi ni Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning. Yes sir. Mayong buntag sa tanan and mao kitang weather update. Hangin habagat nagapitan ngadto sa extreme northern Luzon. Ato na sabtay gina-monitor nga isa ka bagyo or hinay nga bagyo tropical depression karon gawas sa Philippine Area of Responsibility na gini 2,965 kilometers tilangan sa southeastern Mindanao. Andun ay maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour dol sa sentro, gasinas nga abot og 55 and nagalihok hinay paglihok sa direksyon nga northwestward. Karong adlaw wala kini siya direktang effect any effect sa taong nasod sa any part sa taong nasod and karong sa adlaw sa kabisayaan makasinatitag generally fair weather gawa sa tsansa sa mga localized thunderstorms. And sa hangin ug sa kadagatan hinay nga sa kasarangan na hangin sab ang mga pasulabi kadagatan malinaw nga sa kasarangan ang pagbalod. And diri Subo kadagatan na ay paghunas alas 5:55 sa kabuntagon motaob alas 12:39 sa udto. The temperature forecast naa sa 26 to 33 ang adlaw mo silang alas 5:30 sa buntag. Mao kaya tong latest weather update og kini si Ana Dumdum. Maayong buntag, daghang salamat. Salamat kay Ma'am Ana, yung may buntag das pag-asa Mactan. Sa payan sir. Okay, good morning. Inyo gadabate ratong dagat sa panahon nining adlaw Biyernes pizza 17 bulan sa Hulyo tuig 2026. Pinagi ni Ma'am Ana Dumdum ang atong weather specialist Sa panahon gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatol sa tong dagan sa kahimtang sa panahon kon weather update. Salamat kayo ni Ma'am Ana Dumdum og mayong buntag kanatong tanan. gusto mo simba sa kabisi ni magkatunga.